tiil. Luka na nilang nabuhat. Uy, dikit na kayo bang. Nilang resulta. Basta na premyo, no? Intense kailang bula, bay. Tanaw tao. South Boys versus Davao No Rolls. Your stock category. O nilang rules, guys. O na to. Rules nila na sila premium po. 6K na cash plus speeds by Chromebor 68mm. Wow! Kung ma-champion, kung ma-first runner up 4,000, second runner up 2,000. Sayang kayo, wala ta ka-appeal, no? Nakamantay budget, puyo na lang sa ata. Nakaman yung mga panahon ng mga ingana, guys. Dili na to bukson, guys. Kasing magdugo. Shoutout day. Patis performance, congratulations. Champion. Dahil Miss Breaks by kaduhan na champion. Super low champion, pure stock champion. Hauda gini mo badi oy. Sana all. Ni si ano guys. Gawang ilaw ni motor ni Green Murin basa na comment daw mo daw wala na to napadala sa ilaha tong kamera, sayang kayo guys. Busy magugbo, busy po sila, wag ko nila nahapit, dali po sila. Anyways, congratulations yapon, no? Congrats sa inyo mga Scott Pamilya. Panghilaw. Hello, grabe ka, no? Dagan, eh. Wapo kailang dagan, no? Wala po kayo sasaw sa dalan, guys. Hindi kayo busy. Hello, tupong lang sila, oh. Alas kilid. Shinron, oh. Team high speed. Hello, manigo. Minor gamay. Pagpada manigamay. Hello. Dagan, guys. Maura niyo. Ingaw na pong dalan, oh. Paturang trapika. Ingaw na po. Hello, guys. Ini singgun, guys. Hello. Tipit yung gawang ilaw. Hello. Balin siya dito. Balin siya para di siya mapasuyupan. Ayos po diskarte, guys. Ayos po diskarte. Ang pagawang ilaw. Pag yun nato napadalang kamera siya ang nalagi. Ikong tiil. Luka na nilang nabuhat. Uy, dikit na kayo bang. Nilang resulta. Basta na premyo, no? Intense kailang bula, bay. Hello. Naro, nagtupong lang sila. Lamang si Briggs, kaya nakapasuyo, finish line na. Kuha sa finish line. So, dihang badi. Swerte o diskarte yun. Udah, gini badi. Oy. Shout out sa mga badi. Congrats. Congrats sa tanan na nanagan, no? Dili basta-basta maka-appeal event na yung ani, guys. So, mora to. Adjourn. Bye.